Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-khamisu kang kaping 5 wal 20 lan 20. Iku Abi Dzarrin dadi saking sahabat Abi Dzarrin radhiyallahu an. Apa annana san temen setuhune manungsa min ashabi Rasulillah saking pira-pira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qalu matur sapa ashab lin nabi maring nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah tu Rasulullah zahaba budal sapa ahlu duturi wong sugih bil ujuri kelawan ganjaran yusalluna hale padha salat sapa ahlu dusur kama nusolli kaya oleh salat sapa kita wa yasumuna lan poso sapa ahlu dusur kama nasum kaya oleh poso sapa kita wa tasaddaquna lan padha sedekah sapa ahlu dusur bi fuduli amwalihim kelawan pira-pira luyane atau turahane pira-pira bondone ahlu dusur. Qala dawu sapa kanjeng Nabi awalaisa qad ja'alallahu lakum ihdawu awalaisa qad ja'alallahu lakum awalaisa ana tolan ora ana iku qad ja'ala teman-teman dadekaken sapa Allah Gusti Allah lakum kaduweni sira kabeh dadekno ma ing barang tasaddaquna kang padha sedekah tasaddaquna kang sedekah sapa sira kabeh inna bikulli tasbihatin teman setuhune iku kelawan saben-saben maca tasbih iku inna bikulli tasbihatin teman setuhune iku kelawan saben-saben maca tasbih sedekatan ana sedekah wa kulli takbiratin lan saben-saben takbir sedekatan sedekah wa kulli tahmidatin lan saben-saben tahmid wacaan alhamdulillah sedekatan sedekah wa kulli tahlilatin lan saben-saben tahlil wacaan la ilaha illallah sedekatan sedekah wa amrin bil ma'rufi lan amar ma'ruf sodakotan sodako wa nahyin amungkarin wa nahyin lan nyegah amungkarin saking perkara mungkar sodakotan sodako wa fi bud'i ahadikum lan ing dalem farjine salah sijine sira kabeh sodakotan sodako qala matur sapa ashab ya Rasulullah tu Rasulullah ayati ana to nekani sapa ahaduna salah siji kita syahwatahu ing syahwate ahad wa yakunu lan ana lahu kadene ahad fiha ing dalem syahwat apa ajrun ganjaran qala dawu sapa kanjeng Nabi araaitum ing dawu araitum warta sira lawa bu'aha lamun nyelehaken sapa ahad ing syahwat fi haramin ing dalem perkara haram fi haramin ing dalem perkara kang haram akana ana to ana iku alaihi tetep ing atase ahad apa wizrun dosa fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono wizrun idza wadu'aha takalan nyelehaken sapa si ahad ing syahwat fil halali ing dalam halal kana moko ana sapa ahad kana moko ana iku lahu kaduwene ahad apa ajrun ganjaran jadi hadis nomor segeme Eki gadito nerangaki
tentang katinapa para sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kadito keduan rasa tanafus fil khair. Jadi kadito napa persaingan dalam perbuatan bagus, bersaing berlomba-lomba dekat kebagusan. Dan juga nerangake tentang keutamaan zikir. Jadi hadis nomor segame kadito riwayatake dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu an. Beda orang golongna para sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadito matur dekat Gusti Kanjeng Nabi. Termasuk fuqaraul muhajirin ya kan. Neka matur dekat Gusti Kanjeng Nabi. Artinya neka nelangsa atena neka napa? Romasa kalah bi orang-orang sesoki. Pas matur seneka. Kanjeng Nabi orang-orang sesoki kadito sae ki Kanjeng Nabi. Orang-orang soki neka sae banyak gencer nih Kanjeng Nabi. Orang-orang soki neka sholat aja kaula sholat orang soki juga sholat. Kula apasa orang soki juga apasa. Lah tapi Kanjeng Nabi orang soki neka kelebihna nyaman Kanjeng Nabi pas bisa sodako. Kelaban lebihna dunyana karena banyak pesanan di dunyana bisa sodako sehingga tambah banyak gencer Kanjeng Nabi. Sedangkan abdina orang-orang fakir mereka tak bisa sodako aja Nabi. Jadi artinya mereka bener ere pak, bener hasut mereka. Jadi mon ere dekat kebagusan, mereka saya, mereka bener hasut. Siapa tak hipto mereka. Maka malah kalau sampai jenengan yang lagi hipto mereka. Membodoh orang ahli ibadah ada berjamaah tuh. Ere kode orang jadi kok. Kok terus nggak jadi ya. Mereka bagus mereka. Mun beda orang yang di anak alim, kok terus di anak alim ngajen? Mereka bagus nih kan. Bisa tak oleh mereka hasut. Mun beda orang yang soki nyaman, wah minyak motor aja, minyak anuman terosak deh. Oh apa? Dormas karena perosak lah. Mereka tahu oleh mereka hasut dan tuh mereka. Dan mereka pun mereka hipto, saya mereka. Mereka perlu pero kaki kulisan pacenengan. Debus neka nyaman Kanjeng Nabi orang soki. Kula zikir apa? Oleh sholat orang soki sholat. Kula pasa orang soki pasa. Kula bina kecerna tambah banyak artinya ere pak. Ere pola na orang soki neka jen banyak kecerna segala. Pasa ki pasa, sholat ki sholat. Tapi bisa sodako. Sedangkan orang fakir tak andi sebagai sodako. Maka ijab sang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ajabu, "Awalaysa qad ja'alallah lakum ma tasaddaqun." Loh. Kan Allah lah aku netiaki dek kakek kapija apa-apa saya bisa kebe sodako bi kakek. Artinya siapa Kanjeng Nabi nih kan sodako nih kan tak kudu kelaban pese. Sodako nih tak kudu kelaban dunia. Jadi Allah nadihaki napa haja zikir, solawat, tasbih, tahlil. Lah neka juga termasuk sodako neka. Umpama kelako gencerna pada sarang sodako. Kanjeng Nabi ajabu setiap bacaan tasbih subhanallah wa bihamdih. Dan neka sodako neka. Sodako jadi ya. Terus bacaan takbir Allahu Akbar ini kan juga gencerna pada sarang sodako. Terus tahlil la ilaha illallah mereka juga gencer haji gencerna sodako. Makanya kalau sebenarnya setiap sholat hajaran baca napa subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar la ilaha illallah lah mereka gencerna pada sarang sodako. Jadi artinya seneka pak. Jadi para sahabat Gusti Kanjeng Nabi sesoki-soki nih Pak. Lah neka dunia nih tak kumpul lagi kebe napa gak banggaan pun tentu dia sodako lagi. Kan makanya sarang sahabat Kanjeng Nabi serta andi sehingga akhirnya aman ya. Orang soki dia bisa
tambah banyak kerjanya. Lah mana yang semakin kan punten. Soki kebe gak bangga. Nah kalau sampean na bener desa soki karena sesoki ini kan bisa sodako bener. Tapi de kesoki na. Lah coba lah. Mon de kakak soki na. Lah mon sampai neka de orang soki neka karena apa sodako lah neka bagus nih kan. Nah, tapi kajian Nabi ada bu tak perlu kena ate. Walaupun kakek andi PC, tapi kakek bisa sodako kelaban diker, kelaban solawat, kebagusan, mereka sederajat kakek juga termasuk kejar haji kejarnya sodako. Bahkan ada riwayat dari Umi Hani kadito mator dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi ajaran abdina Kanjeng Nabi kulo nega pas juk tojuk asa nah pas saya baca Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi ajabu kuli subhanallah, kakek maca subhanallah ping 100. Khairul laki ajriya lebih bagus maca subhanallah ping 100. Baca kuli Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kakek maca Allahu Akbar sebagai Nabi. Ping 100. Lah aja lebih bagus kalau kakek tenempel kakek jeria apa? Sodako onta sebagus. Onta sebagus sehias ya umpama makan kan bener onta. Umpama ada orang umpama kakek sodako mobil paling larang Ferrari misalnya. Ajriya baca Allahu Akbar ping 100 aja kerjanya lebih rajin daripada sodako otah ya, otah sebagusnya kan. Umpama etrema kerjanya sodako otah, apa lebih rajin kerjanya baca Allahu Akbar ping 100. Uli subhanallah, bang kakek baca subhanallah ping 100. Subhanallah ping 100 aja lebih bagus kakek tenempel 100 jeren bantu aki kakui perang fisabilillah. Raja Pak. Sodako jeren 100 jeren kakui fisabilillah ka raja. Tapi rajaan maca subhanallah ping 100 siapa Kanjeng Nabi. Ban kuli alhamdulillah. Maca alhamdulillah ping 100. Ajrinya lebih bagus kakui kakek tenempel 100 budak dari anak Ismail saya merdeka aki umpama merdeka aki waladi Ismail 100 budak yang merdeka aki neka ki rajaan kerjana maca alhamdulillah ping 100 kali wa kuli la ilaha illallah mi'ata marrah ban kakek maca la ilaha illallah ping 100 kali. Neka ada lah lebih rajin daripada la ilaha illallah ping 100 itu kerjanya raja sarah. Neka. Jadi tapi ya sampai cek ada lagi neka tok mau sampai nanti pese di sodako walaupun cek didik lah. Kambi sodako kelaban azikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sampai ngaji neka pas ngada lagi biritan tok sampean ke sodako pas tak netes sekali men bade saya sudah lagi lebih sae neka tanafasi wa tanafasu fil khairi jadi berlomba-lomba kebagusan nompok kejaran dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis terangake man kabbara mi'atan wasabbaha mi'atan wa halala mi'atan kan lahu khairan min ashri riqabin. Coba saja Nabi sapana orang saya maca takbir Allahu Akbar ping 100 maca subhanallah ping 100 maca la ilaha illallah ping 100 maka orang kak dito kerjanya kebagusnya pada sarang merdeka aki 10 budak. Raja kecil Pak, raja sarang. Nah, juga pada riwayat sapana orang saya medit tak gelem sodako, tak gelem infak, tak gelem merik dekat orang saya
mutuaki juga tengah malam berak aja ke sholat tahajud, maka siapa kajian Nabi fa'alaihi bisubhanallah wa bihamdihi, maka esoro banyak maca subhanallah wa bihamdihi kalaban ate sehadir kak dito kecerna pada sarang banyak sodako ben pada sarang ngelakuannya sholat neng tengah malam. Nah, banyak baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Yang sedikit medit dong, ku saban Pak. Pas ngadal lagi nekata tak sodako sekali aja nanti rezeki kiparengnya membedora saya mutuaki. Jadi istilahnya peduli. Ya Kanjeng Nabi adinu nasiha. Agama Islam mereka peduli. Bener nasihat mereka kan peduli. Membedora saya mutuaki. Bentuk semampunya sampai tak bisa kelaban nobel kelaban bantuan apa saya gak perlu lagi. Nah coba orang medit kan coba Pak, orang medit kan coba, orang medit kan coba beda orang jahat gitu tapi lampu dan setan kan takut Pak aku deh orang jahat saya lampu nih kan kenapa? Karena setan kan tak bisa aku dekat orang saya lampu nih kan, de orang saya beles tak bisa. Tapi mau beda orang medit cerekem makelah. Nega ustad orang nega, kiai, alem, tapi medit sebabnya setan. Setan bisa ngude de orang medit nega. Sebabnya setan nega, sepupuan be setan. Ya tak tahu keharan dia sepupuan ya. Okay. Jadi orang butuh lampe mereka lebih ekleburan sarang Allah Subhanahu wa taala terbang ya saya cerekem ustad cerekem Allah taala lebur mereka jawaban Kanjeng Nabi as-sakhi qaribun minallah, orang saya lampe mereka semak dekat Allah, artinya Allah cinta mau cintai kecintaan Allah swarga kenanga qaribun minal jannah, semak dekat surga orang selampe nih. Qoribun minan nas, bersemak dekat manusia. Saya rasa tak senang orang selampe. Senang manusia tapi senang. Baidun minan nas, tapi jauh daripada neraka. Nah, ini kan mon orang lampe. Tapi wal bakhil, mon orang medit jauh dari Allah. Tak senang Allah, jauh Allah dekat orang yang medit kan. Maka nak pakai alim mon medit. Tak lebur Allah jauh. Ba'idun minal jannah, orang yang meditnya jauh daripada surga. Ba'idun minan nas, dan juga jauh daripada manusia. Saya manusia senang orang medit. Ya kecuali pada medit enggak. Kanca setan senang pada medit. Neka. Qaribun minan nar, tapi orang meditnya kan semak dekat neraka. Jadi medit Pak, jadi medit. Bon. Terus cerita lagi dari surah orang seahli ibadah. Surahnya kan orang seahli ibadah, orang ahli ibadah. Pas surahnya kan ngocak seneka datang sengkok keterangan bahwasanya kecerna bacaan tasbih subhanallah bihamdihi kak dinto kecerna ka pada nabi ebeki dek upama ebeki dek kaskabine makhluk ka Allah lana ka pada oleh tungetung dari rajin dari banyakan kecerna bacaan tasbih. Berarti bacaan tasbih ka kecerna orang sedunia ka tungtung makhluk Allah ka oleh kebagusnya dek dari benyakan dari rajana kerjanya bacaan subhanallah. Juga cerita aki Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman kan tompaknya angin nih Pak. Kan apa bisa ngaber Nabi Sulaiman bisa ngaber. Sedangkan manusia benjin kan itu berenang kira-kira. Pas mana mereka beda orang ahli ibadah
dari kaum Bani Israel neka lebet badan yang ada Nabi Sulaiman neka pas ngocak dekat Nabi Sulaiman, pas ngocak dekat Nabi Sulaiman, orang yang itu ngocak dekat Nabi Sulaiman, orang salih berdeka ngocak Nabi Sulaiman kakeknya nyaman ya, beri kerajaan sejak raja Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah luar biasa kaki Nabi Sulaiman. Debusnya kau orang ahli ibadah ya. Maka Nabi Sulaiman jawab, tasbihatun fi sahifati mu'minin afdol. Bacaan tasbih, umpama kakek maca tasbih. Aji ya, neng buku catatnya orang mukmin saya maca tasbih, saya maca subhanallah jadi aji dia afdol. Lebih utama tentang apa saya bagi dengkok daripada emas, apa daripada apa saya bagi kok. Ada apa lebih bacaan tasbih? Kencurnya lebih raja, lebih utama tasbih. Karena apa? Saya bagi dengkok ya elah. Siapa Nabi Sulaiman ya? Engkau bi Allah beri kerajaan, engkau beri iso ngaber. Tapi marane dia elang tidak, elang. Tapi mohon bacaan tasbih aja anja tak elang. Gencerna aja neng buku catat orang mukmin dia lebih utama. Enggak neka, Pak. Nanti bacaan tasbihnya kan tetap kekal. Jadi simpenanku aku badan yang akhirat, badan yang ngersana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak sampai yang tikir, semangat sampai yang tikir. Juga pada keterangan yang situng kitab debus mereka mangkola insyaallah hadis mereka mangkola sapana orang saya maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam sehari baca ping 100 kali. Sapana orang saya maca kadito ping 100 kali, maka orang kadito padana sareng napa merdeka aki 10 budak. Pada sarang merdeka aki 10 budak. Juga etoles genceran banyakan satos kebagusan. Makan Pak. Les males sampean maca zikir neka. Les males maca zikir. Wa amrun bil ma'ruf. Lah juga amar ma'ruf. Amar ma'ruf, Pak. Ngajak dekat kebagusan. Mun ada orang salah kasake ngaki. Ada orang ajak ngaji. Lah amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Sampai cek ngaji TV to. Ajak tanggena kancana anan penakana. Neka amar ma'ruf. Lah neka termasuk sodako. Amar ma'ruf neka termasuk sodako. Ayo entar hol, ayo ngaji, ayo manakipen, ayo silaturahim. Neka amar ma'ruf. Neka kerjanya pada sarang sodako. Wanahyin amungkarin sodakotan. Nah juga nahi mungkar. Neka juga sodako nahi mungkar neka. Membuat orang maksiat neku barang seharam kok cacak niku sia dosa. Acak niku film porno dosa. Lah neka amar ma'ruf nahi mungkar. Lah neka juga kerjanya pada sarang sodako etoles sodako sarang Allah Subhanahu Wa Taala. Emang akan sampai mau ngaji nih kan ajak kancana ajak tanggena ajak penakana juga ajak. Lah neka amar ma'ruf nahi mungkar neka perkara sareng Kanjeng Nabi. Perkara makade zikir ben lain-lain. Nah neka ngeraksa, Pak, ngeraksa karena apa? Ngeraksa daripada perkara saya lebih rendah. Dekat perkara saya paling tinggi. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar kan termasuk wajib, Pak. Mun saya tasbih, bacaan takbir, tahlil neka sunat. Mun amar ma'ruf nahi mungkar neka wajib neka. Jadi lebih utama daripada saya lain-lain neka. Jadi kerjanya lebih raja
amar ma'ruf nahi munkar nika. Makanya sampean jelas males, maka gelem mau ajak boleh. Ayo ngaji, tak ngaji wajib ngaji aja sampai mate. Wajib ngaji aja sampai mate. Nekan. Apa? Jadi ini tak gelem pokoknya aja kayaknya mana sodako nyari ganjaran karena lebih rajin ganjaran memang amar ma'ruf ini kan daripada zikir gelek kesah. Seterusnya pun hibun kajian Nabi wa fi bud'i ahadikum sodako. Yang kajian Nabi wa fi bud'i ahadikum sodako. Ngano binene sampai nih Pak sodako Pak. Sampai mau tadi wes setelah sodako lah keluk binene mo sodako nih wa fi bud'i ahadikum sodako. Jadi Islam ini kan mode sahara Pak, motor masuk surga ini gampang. Oke, tapi kayak pas sampean sodako dek binen itu sampean nek ngono binen sodako tak sodako sekali ya, cek ya kudu sodako iya Pak. Nanti ngono binen kan sodako. Nah, neka para sahabat neka matur dekat kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, masa kanjeng Nabi nano binen neka sodako kecer pada sodako kanjeng Nabi kecer kanjeng Nabi padahal kan kuliah neka nekalin sahwat kanjeng Nabi masa pas etoles keceran sodako kanjeng Nabi maka kanjeng Nabi ajawab seneka araitum law wadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun iya kecer sodako kecer beritahu kok umpama sahwat kakek pas kakek teruk pas beli kakek pelebu dekat seharan pelebu dekat bener binen pas kakek ngano orang lain bener binen kan dosa loh kita jangan nabi dosa lah makanya karena mon pelebu sahwat mon akidah orang lain dosa maka mon akidah binen kakek aja genjere pada sarang gajana sodako lah saya repot dulane ke sarang jeruk kita isu sodako saya terakhir nih kan masalah sabar ji sudah lain lagi seneka hati toles sodako artinya apa gampang nyari gencer ini ya Pak gampang tapi sampean mau pas bisa zikir bisa baca sholawat, tahlil, baca la ilaha illallah, paski sodako dak binena, amar ma'ruf nahi munkar, paski sodako pakai pesebu, tambah banyak kecer sampean Pak. Orang mon banyak kecerna, soki kecerna, maka aku bedaneng swarga teki derajat lah nek saya karep pagi kan iki. Oke. Nah, itu li nyarela kagak betapa banyak kecer. Di seneka emang. Nah ini kan beda perdebatan ya. Beda perdebatan. Nanti beda saya tanya. Afdol kama, utama kama ki. Orang sogi se syakir, sarang orang fakir tapi sabar. Artinya orang sogi saya syakir ini kan orang sogi saya lambek Pak, saya ahli sodako. Nah, kan orang yang beri sogi pas syukur ini kan hartanya ini kan bener ini mata dibi, toh bener seneng tapi bagi deka saya mutu lagi. Lah terus sarang orang fakir tapi saya sabar ini artinya tak ngerongong. Tak payasoan, tak sambet, nah, ini kan sabar ya. Ini kan beda dua pendapat nih kan, khilaf nih kan, khilaf. Nah, ini kan khilaf. Berarti keterangan Kak Dito marengen pengertian bahwasanya ki orang soki se syukur, se lambut. Neka lebih utama siapa pendapat saya pertama mereka orang soki sesak saya syukur mereka adalah orang se ampun sodako Pak
Apa abento de orang saya mutuaki lah neka saya goca orang soki saya sakit mau orang soki tak tadi meri ibaratnya orang soki saya sakit berarti masuk orang semul saya lebih utama punten. Nah terus mereka lebih utama daripada fakir saya sabar. Orang fakir sabar itu artinya orang mereka tak taman betul dong kok tadi pesen tak seneka pun ngetek tuh bon kita tadi pesen ngetek bon tak betul dong orang kok tadi pesen kok tak usah ngetek tuh mereka orang sabar. Udah orang fakir ngocak kok tadi pesen kok malas lapar kok ya bener orang fakir saya sabar bener neka saya ngocak saya khilaf lebih utama daripada orang soki sesokor bener neka. Nah neka bahkan beda keterangan riwayat daripada sahabat Anas bin Malik ya. Sahabat Anas bin Malik itu aja bu. Beda orang fakir, orang tandi neka kirim otosan, soroan, kirim soroan, pesoro dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas orang neka matur dekat Gusti Kanjeng Nabi. Kulen neka pakon orang-orang fakir Kanjeng Nabi, pakon matur dekat panjenengan. Maka Kanjeng Nabi aja marhaban bikum itu. Selamat datang. Apa saya sampai ke orang-orang jadi. Maka saya pakon orang-orang fakir dekat matur dekat Gusti Kanjeng Nabi. Orang fakir neka ngocak seneka dekat panjenengan, matur seneka, soro aturake dekat panjenengan. Orang-orang sesoki kali itu Kanjeng Nabi neka banyak kebagusnya Kanjeng Nabi. Banyak kebagusnya ki salat Kanjeng Nabi. Juga apasa, juga zakat pas, bisa haji, bisa sedekah Kanjeng Nabi. Jadi nyaman Kanjeng Nabi masuk di surga Kanjeng Nabi. Nah sedangkan kula siapa orang fakir Kanjeng Nabi. Sedangkan engkau tak bisa haji, tak bisa sodako. Lah orang sesoki aja sodako, engkau tak mampu. Orang soki ni kan memberi tamu bisa nyoguen deeren, bisa nyoguen apa jajan saya pas banyak kejar Nabi. Lah sedangkan kulo tak bisa Kanjeng Nabi. Menabi orang sesoki ni kan sakit Kanjeng Nabi. Pas sodako ada orang akhirnya titik sebab beres penyakit Kanjeng Nabi. Jadi ada nggak Pak? Itu benda orang sakit sampai kesakitan Pak. Sodako Pak. Bisa ditambah kaki orang sesakit kan. Lah sedangkan kula tak bisa Kanjeng Nabi. Mun kula sakit tak bisa kula sodako Kanjeng Nabi. Maka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajawab ballighil fuqara anni. Sampai akhirnya ada orang fakir dia. Anna liman sabara minhum wa tasaba talatha khisalin laisa lil aghniya minha syai'un. Kembali ada orang fakir ya. Saungguna kanggo orang sesabar daripada orang-orang fakir dia. Ben orang yang dia niat nyare genceran dari ngersana Allah Subhanahu wa taala, maka orang fakir jadi andi perkara telok. Andi perkara telok saya taik andi orang-orang sesogi jadi. Situ apa? Saya pertama ia jadi ya fa inna fil jannata Wurfanun min yakutin ahmar. Neng swarga jadi beda kamar saya terbuat daripada yakut semerah. Nah, yang juru ilaha ahlul jannah. Saya bisa nekku de kamar jadi orang ahli swarga. Haja olehna orang ahli dunia aja nekku dekat bintang-bintang. Orang sebetulnya bisa nengalen bintang sebenarnya atas. La yadkhuluha illa nabiyyun fakirun. Lah aja tak bisa masuk di surga saya dari yakut semerah jadi kecuali nabi saya fakir. Ben orang mate syahid saya fakir. Ben orang mukmin saya fakir. Lah Pak. Jadi luar biasa derajat aku orang fakir tapi saya sabar Pak.
Mon ngerongong, mon sabut, apa boleh sampai ngecok ya benar sabar nyaman ini kan? Benar sabar. Ada yang pertama. Yang nomor dua, yadkhulul fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya binisfi yaumin. Orang fakir jadi ya masuk dekat surga aja ngadein sebelum orang-orang soki. Orang-orang soki selambuk gila nih Pak. Neka aku masuk surga neka akhir. Lebih kada orang fakir saya sabar. Kada lagi masuk Pak. Kacek kenapa? Kacek setengah areh. Lebih kada orang saya fakir. Tapi setengah areh aku ning akhirat neka Pak. Padahal sareng 500 tahun antri Pak. Ayo melek emas sampean soki apa fakir men to? Soki syukur lambe masuk surga tapi antri 500 tahun. Ayo melek kamu sampean. Bakun balik melek sogi kiye sampean ya. Kiye sare sampean nek sare nyaman bener dunya tak nyaman bener akhirat. Ya kan? Makanya mun sampean jadi orang fakir sabar. Lah nek keuntung Pak. Masuk surga ngadek sampean lebih kadek daripada saya sogi. Karena masuk sogi ya Pak. Kehisap Pak. Saya hisap walaupun labuk bagi hisap dan oleh lima pesannya kayaknya. Apa boleh? Bener soki saya sakir, soki saya kebenang senengan, soki saya kebenang kemaksiatan, soki saya kebenang gak bangkan. Ya tak masuk dek neka Pak. Langsung dek neraka kilu, seksa kilu. Mun matanya beriman Islam ya kita pun surga. Nah neka. Ayo melek sama sampean. Ayo. Paling aku melihat soki ya bengi. Padahal parak mati ya. Enggak mati malam ya. Malam laku. Saya nomor telok napa? Idza qala al-fakir, mon orang fakir neka maca subhanallah, maca alhamdulillah, maca la ilaha illallah wallahu akbar. Ikhlas, laban ikhlas lillahi taala. Ben orang sesoki kan itu meca neka, pada meca Pak. Orang fakir meca biritan neka, orang soki juga meca biritan kak dito. Maka orang soki neka Pak tak nototen kerjana, tikelna, kerjana neka Pak jauh Pak. Rajaan kerjana orang fakir saya sabar. Bodoh orang soki labet, ahli meca biritan juga. Berarti orang fakir saya sabar terus ahli biritan pada biritna bitongna pada umpama pada sarena pada satosan tetap rajaan kerjana orang fakir saya baca kak dinto maka dia kak dinto eman mau sampai tak baca dikir dikir orang saya soki nika kelaban sodakona sampean saingin kelaban punya tiga dia ngersana Allah Subhanahu wa taala. Tak kalah sampai aku langsung masuk ke surga lebih kadek daripada orang soki saya sakir enggak saya syukur enggak. Men orang soki saya tak syukur saya medit. Ya pun ternyata orang medit di semak dan neraka Pak. Tak ada cerita orang medit enggak udah surga enggak lebih ada hadis sering Nabi enggak. Maka dengan termoga kalau sahabat dengan termasuk orang monsoki termasuk orang soki saya asyukur dengan sana Allah Subhanahu wa taala saya bisa bentuk dekat orang saya mutuaki kelem asodako dekat orang saya mutuaki juga Nabi kalau sahabat termasuk orang saya fakir termoga kalau sahabat termasuk orang fakir saya sabar supaya kalau sahabat aku masuk dekat debut kanjeng Nabi masuk surga lebih kadek lebih awal daripada orang-orang sesuki. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.